ଚାରି 400 ଅଟୋ ବାଲା କ'ଣ ଭିକାରୀ ହେବେ? ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଡ଼ୁଥିଲା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ପେଟରେ ଦାନା ଟିକେ ଦେବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଗାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ଯଦି ବିନା ଆପଣଙ୍କର ବିନା ପାର୍କିଂ ନଥିବା ଜାଗାରେ ଯଦି ରଖିଦେଇଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଫାଇନ୍ କରିପାରିବେ। ଗାଡ଼ି ଉଠେଇ ନେଇକି କ'ଣ ପରମିଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ୍ କରିବେ? ଚାରି 400 ଅଟୋ ବାଲା କ'ଣ ଭିକାରୀ ହେବେ? ସରକାର ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଅଫିସରମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ହେବନି ନା ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ତଳ ସ୍ତରରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆମ କଥା ବି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଏଠି ଯଦି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିବେନି ତ କୁହାଯିବ କାହାକୁ? ଲୋକ କରିବେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଇଏ ତ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଆହୁରି ହାହାକାର ହବ, ଆହୁରି ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଯଦି କରିବେନି, ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଫସେଇବା ପାଇଁ, ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଟେକାପତ୍ର ଫିକେଇଥିବେ ଆଉ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିକି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇଥିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମେଣ୍ଡୁଲି, ଅଜୁ ଭାଇ, ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରେ। ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯେ ଗତକାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି ଯେଉଁଟାକି ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟିଛି ବା ପୋଲିସ ଡ୍ରାଇଭର ପବ୍ଲିକ କାହା ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହେଇଛି, ମାରପିଟ ହେଇଛି, ମାନେ ଜାଣିବା କଷ୍ଟଦାୟକ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ହିସାବରେ ଆମେ ଆମର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କରିପାରିବା, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ବସିପାରିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କହିବି, ଗତକାଲି ଯାହା ବି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଡ୍ରାଇଭର ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ପିଟନ୍ତୁ କି ପୋଲିସ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ପିଟନ୍ତୁ କି ପବ୍ଲିକ ମଝିରେ ଢୁକନ୍ତୁ, ଯାହା କିଛି ବି ହଉ, ଘଟଣା ତ ଘଟିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା। ଏବଂ ତା ଭିତରେ କିଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଲୋକସାନ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ହେବା କଥା ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏହା କହିବି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅନଲାଇନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ବା ଅନଲାଇନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, କି ଭାଇମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା, ଆମ ଅଧିକାର ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବାର ଅଧିକାର ଆମର ନାହିଁ ବା ଆଇନକୁ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ କି ଅନ୍ୟର ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ଆମେ ଲୋକସାନ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ତ ଯାହା କିଛି ବି ହେଇଛି, ଗତକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଏବଂ 400 ଅଟୋ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସ ଉଠେଇ ନେଇଛି। ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଭୁଲଟା କାହାର? ଗୋଟେ ହାତରେ ତ ତାଳି ବାଜିବନି କୌଣସି ବି ହାଲତରେ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ଗତ 17 ତାରିଖରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ତ ଲିଖିତ ଦେଇଥିଲେ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା କିଛି ବି ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଲା ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ବଦଳରେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମାନେ ଲାଠିମାଡ଼ ମିଳିଛି ଡ୍ରାଇଭରକୁ, କେଉଁଠି ପୋଲିସ ବି ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ, ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ଆଉ ଏମିତି ଘଟିବା କଥା ନୁହଁ ବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କାରଣ ଯେଉଁ କିଏ ଟେକା ପକାଉଛି ସିଏ ଡ୍ରାଇଭର କି ନୁହଁ, ମେମ୍ବର କି ନୁହଁ, ତାହା ତ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର। ତାହା ନିହାତି ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦୋଷୀକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ କିଛି ଥିଲେ, ମାନେ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ତା ସହିତ ସମସ୍ତେ ଦୋଷୀ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ସରକାର ବି ଆ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଦରକାର ଅଛି। ଯେଉଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ କୁଆଡ଼େ ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ପରମିଶନ କ୍ୟାନସେଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଚାଲିପାରିବନି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ଚାଲିପାରିବନି? କାହିଁ ଅନ୍ୟ କେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନେତାମାନେ ଆସିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ତ ଉଠେଇବାର ଦମ ନଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବୋଲିକି ଉଠେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାଇ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ବିଚାରେ ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେନି ବିଲକୁଲ। ଆଜି ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିଲେ ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜି, କାହିଁକି ଅଟୋ ଜାମ୍ କଲେ ଆଣିକି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ ଆଜ୍ଞା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଯଦି ମାନେ ସେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏମିତି ହବ ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ହବନି?
लोक राजा रास्ता को ओह्लेबे ही ओह्लेबे मजबूर करुँच आपण मैंने बुझुना कौन कथा के तेणुक मुझे कहूनी कि सेठी भांग तुट सब कर कारण सेठी जेहेतु आमर महासंघर भी किसी भाई मैंने जाइए कारण जो मैंने ऑनलाइन गाड़ी चलाउं एवं अन्य संघ भाई मैंने भी अच्छा जेहेतु सेठी गाइड माने असुविधा होता है पारे ताहा मु कहि पारु नै आउ सतरे ड्राइवर भाई मैंने टेका पथर मारी ना अन्य किए मारी ताहा परवर्ती मुहूर्त ही जना पड़ो बर्तमान खाली आम कहीपर कारण मुझे कहूँ ड्राइवर होता पारती अन्य किए होता पारती कारण आंदोलन आम करूँ केमी करा जाए आंदोलन को भंडुल करने ताहा निश्चित भाव में आम जाचु तेणुक आंदोलन को भंडुल करने ये जिनस कराई ना सतरे ड्राइवर मैंने उत्पाद होती तदंत रे ही पुलिस जापर तेणुक ये जिनस सब घटवार मूल हूँ जदि आम खोजा ये कौन सरकार दायी नुहति कि कहीं कथा शुणागलानी कहीं से राजरास्ता को ओह्लैवा पड़ला निश्चित भाव में सरकार को कौटी ना कौटी जो सरकार माने चुप रोचंती सरकार देखा दौना ड्राइवर को दुख शुणुना ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कौन असुविधा है शुणुना खाली ऑफिसर मान कथा शुणिले तो हेनी ना या जी तल स्तर में आम कम करूँ आम कथा भी शुणा पड़ो तेणुक ये परिवहन मंत्री शुणवे तो कह क्या लोक करेंगे कौन आज्ञा ये तो यहाँ आरंभ मात्र आहरी हाहाकार हम आहरी आसबे आज्ञा जदि दायित्व नहीं दायित्व न तुलेबे कथा शुणवे गुहारी शुणवे ताले कौन करेंगे लोक पब्लिक आसिक रास्ता आंदोलन करती आ ड्राइवर माने कौन जंगल को जाके आंदोलन करेंगे कि ड्राइवर माने भी गाड़ी रखिक आंदोलन कले तो ये पूरा तानाशाही है आम देखी किसी दिन तले जंतर मंतर रे भी बहुत माने मारपीट होता एवं ओडिशा रे भी आम प्रथम थर पर देखलु जे ड्राइवर मान को भाई मान को भी घोड़ेबार गोटे माने व्यवस्था कले तेणुक या आम निंदा करुचु और ड्राइवर किए राजनीति करने से जाई नथिले ड्राइवर निजर अधिकार पाई निजर पेट चाखंडे को पाई सेठी जाइथिले तांकू बुझी सुझी ओडिशा रे जते कंपनी चली सरकार को बिना परमिशन रे चली कि ओडिशा रे पूरा पत्रटी हलिबनी सरकार न चाहिए तेणुक ता भितर कंपनी वाला आम बड़ी जाऊँगी जनसाधारण सुविधा करने आपण नेता मंत्री होती तो जनसाधारण सुविधा यदि करेंगे जनसाधारण रास्ता को ओह्लैवाटा स्वाभाविक कथा तो निश्चित भाव में यहीटा ड्राइवर मान को माने गोटे फसैवाई ड्राइवर मान को बदनाम करने उद्देश्य निहाती भाव में टेका पथर फिकई थे आउे डिस्टर्बांस करके भाई मान को घोड़े थे तो निहाती भाव में मुझे कहबी भाई मैंने आईन को हाथ को नियंतु ना आईन रु निहाती भाव में बंचिक शांतिपूर्ण भाव में जितेबले भी आंदोलन करूँ कौन असुविधा ना आंदोलन आम कर किंतु ये सरकार भी तानाशाही कर सरकार बाड़े पिटिकी समस्त को डरईकरी माने केमती हटा तापाई भी व्यवस्था कर कारण ये शुणा जगार लाठीमाड़ खाऊँ किंतु मन रखा कथा माननीय परिवहन मंत्री आज जदि ये ड्राइवर माने किसी भांगा तुटा कर जो गाड़ी मो बस गुड़ाक भांगी जहाँ भी जो ड्राइवर भांगी था पब्लिक भांगी था पुलिस भांगी था जी भांगी था या क्षतिपूरण टोटाल परिवहन मंत्री भरण करने कथा कारण ही कांड घंटी एमाने पूर्वर जाइए परिवहन मंत्री पाखक बार बार कहीं आज पर्यटन परिवहन मंत्री शुणिले ना बिल्कुल एमाने कहीं आज राजरास्ता को आसिले 150 पिला बर्तमान अरेस्ट होती पुलिस आज्ञा माने माड़ माने तार फाटी फुटा जाए भी इंजर्ड होती ए सबू गोटे कारण तेणुक जो 400 गाड़ी कथा गोटे शुणुले 400 गाड़ी माने सेटा कैंसल हो तार परमिट कौन आज्ञा आगु एमती करथिले ना प्रथम थर करने जाऊँगी गाड़ी गोटे जदि बिना आपणकर बिना पार्किंग नथिबा जगार जदि रखिदे सेटा को आपण फाइन फाइन करें गाड़ी उठे नहीं कि कौन परमिट कैंसल करेंगे 400 ऑटो वाला कौन भिकारी हे पेट पड़ूला बोली आपण पाखु आसते आप पेट्रे दाना टे देवा बदल में आहरी मारे षड्यंत्र कर
ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ସେମାନେ ଭଙ୍ଗା ତୁଟା କଲେ ସେ ସବୁକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯିଏ ଦୋଷ କରିଛି ସିଏ ଦଣ୍ଡ ପାଉ, ତାକୁ କେଉଁ 2-4 ଜଣ ଦୋଷ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମୂହ ଦୋଷୀ ନୁହଁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଆପଣମାନେ ନେଇଯିବେ ଆଉ ପରମିଟ୍ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେବେ। आ विषय सरकार निहाती भाव चिंता करंतु। ड्राइवर आज कहीं भुवनेश्वर आसिले ताकू अनुध्यान करंतु। आउ जो कहते गाड़ी गुड़ाक नहीं परमिशन कैंसिल करदेबू, सब माने गाड़ी ओडिशा चली पारनी, सेमती भूल जमा करंतु नहीं। मुझे अनुरोध करुँच सरकार को, से ड्राइवर भाई मान को भी माने जो माने दोषी तांकू रखी अन्य ड्राइवर भाई मान को छाड़ी दिंतु बोली मु अनुरोध करी। आउ जो गाड़ी गुड़ाक अच्छी गाड़ी गुड़ाक भूल रे भी परमिशन को कैंसिल करंतु नहीं, कारण 400 परिवार भासी जिवे। आउ जदि सेमती किछि हुए ताले ओडिशा ड्राइवर महासंघ मध्य से भाई मानकर साथरे छिड़ा होगी अच्छी, तांको लड़ाई रे मध्य साथ देवा पे प्रस्तुत अच्छी। कारण ड्राइवर मानकर प्रति जोठी अन्याय अत्याचार हबो सेठी आमे चुप बसिले कोन करिवु। निश्चित भाव में यार ठीक भाव में तदंत करा जाई, कहीं किए घटना घटिला, किए घटेला घटेला लोक को शास्ति दिंतु। आउ भूल न करिथिबा लोकंकर गाड़ी एवं से लोक को निहाती भाव में छाड़िया पाए अनुरोध, नचेत आमे मध्य भुवनेश्वर आसिया पाए बाध्य हबु। जय जगन्नाथ।